أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. مثال آخر للدنيا وعبور الإنسان بها. مثال آخر للدنيا وعبور الإنسان بها. مثال آخر للدنيا وعبور الإنسان بها. Métaphore illustrant le déroulement de l'existence de l'homme en ce bas monde. Métaphore illustrant le déroulement de l'existence de l'homme en ce bas monde. Donc, une métaphore illustrant le déroulement de l'existence de l'homme en ce bas monde. اعلم أن الأحوال ثلاثة. اعلم أن الأحوال ثلاثة. Sache que tu passes par trois situations relativement à la vie présente. Sache que tu passes par trois situations relativement à la vie présente. حالة لم تكن فيها شيئا. حالة لم تكن فيها شيئا. Une situation correspondant à la période où tu n'existais pas. Une situation correspondant à la période où tu n'existais pas. حالة الحالة الإنسان في الدنيا حالة لم يكن فيها شيئا. حالة لم يكن فيها شيئا. متى هذا؟ Quand une situation correspond à la période où tu n'existais pas. متى؟ لم يكن فيها شيئا. هل أتى على الإنسان لم يكن مذكورا. هذا قبل ما تكون تراب. Je crois l'imam parle ici وهي ما قبل وجودك إلى الأزل. وهي ما قبل وجودك. Donc une situation correspondant à la période où tu n'existais pas, c'est celle qui précède ton existence et qui dure après toi. Et qui dure après toi. العجيب وما قبل وجودك إلى الأزل. ما قبل وجودك c'est avant ton existence. Ça c'est qu'on peut comprendre. Mais c'est celle qui précède et qui dure après toi. Après notre existence. Après notre existence. C'est l'azal. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire après. On va comparer cette situation avec l'autre. نقارن هذه الحال. مفهوم ما قبل الوجود صح ولا أما ما بعد الوجود هل يقصد الجنة والنار حياة الآخرة وحالة لا تكون فيها مشاهدا للدنيا. حالة لا تكون مشاهدا فيها للدنيا وهي ما بعد موتك إلى الأبد. ما قبل وجودك إلى الأزل c'est celle qui précède ton existence et qui dure après toi. Donc je pense ici il parle de la situation avant l'existence. قبل الوجود إلى الأزل. دائما la vie avant notre existence on utilise le mot أزل. La vie après la mort on utilise le mot أبد. أزل في القديم والأبد في المستقبل. Donc c'est peut-être en français c'est pas clair, c'est celle qui précède ton existence et qui perdure, qui dure jusqu'à l'infini. Mais l'infini dans le passé في الماضي. يعني الأزل هو كأن لا نهاية في الماضي. Mais c'est compliqué, ça c'est
très difficile مش مفهوم ها صح شوية كيف يكون لأن الوجود هو النهاية نهاية الأزل صح ولا comme si l'existence c'est la fin de l'infini dans le passé mais bon donc disons tout d'abord une période là c'est clair une période avant notre existence ça c'est on n'était rien on n'était pas mentionné لم يكن il n'y a pas le nom de l'homme, il n'existe pas. Donc après, une situation où tu ne peux pas voir, elle s'étend de la mort jusqu'à l'éternité. Là, on ne peut pas voir la dunya, le subamont. الحياة هذه لا نراها. لماذا؟ لأننا انتقلنا. Parce qu'on passe à une autre étape. Donc, la vie avant la vie avant la vie, on était néant, rien, Adam. La vie, cette vie courante, et la vie après la vie, après cette vie. الحياة الآخرة. On appelle ça la vie de l'au-delà. Ou une situation où tu ne peux pas voir, elle s'étend de la mort jusqu'à l'éternité. Une situation intermédiaire. قال بعد هذا وحالة متوسطة بين الأبد والأزل. حالة شنو متوسطة يعني جاية في الوسط بين الأزل والأبد. تعرف ايش معنى الأزل؟ Pourquoi il a parlé d'une forme d'éternité dans le passé? Parce que c'est vrai, notre existence, c'est la fin, d'accord? يعني الوجود متاعنا هو نهاية الأزل صح؟ لكن البداية متاع الأزل متى؟ ليس له بداية. مش واضحة؟ بس واضحة ممكن. شوف عجيبة عجيب كلمة الأزل c'est l'éternité dans le passé. Donc nous avons trois périodes. Notre vie est composée de trois périodes. Ça c'est la vie, notre vie intermédiaire. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. D'accord? Donc, le passé n'a pas de début. ما عندوش بداية. مش بداية. الله ليس له بداية. Donc, l'infini. Ah, et ici c'est le début de la vie. Bidayat al-hayat. D'accord? La mort. Al-maut. D'accord? Al-abad. Ça, ce qu'on appelle l'azal ou l'éternité dans le passé. Et ça, c'est l'abad. L'éternité dans l'avenir. لا أول له ولا آخرة. Donc, dans l'azal, l'homme n'existait pas. Et on va vivre une autre vie, c'est après la mort. Entre deux, c'est la vie intermédiaire. Et maintenant, nous sommes ici. والآن نحن هنا. إلى حد الآن. واضح ولا؟ عجيبة. الإنسان لما يشوف هذه الأمور
Il y a ça, on prend de recul là, on voit que la vie, voilà. Agib, regarde la vie, combien? Disons, on va vivre 200 ans. C'est quoi ces 200 ans par rapport à l'éternité? قارن هذه ال 200 سنة مع الأزل وقارن 200 سنة مع الأبد. اللي ما يفهمش حياته ما ينجمش يفهم الدين. Si on ne comprend pas la vie, on ne peut pas comprendre notre religion. Et on ne peut pas œuvrer sincèrement. On نعبد الله مخلصين. الدنيا هي الكل. فهمت يا شيخ؟ عجيب. شو التقسيم أصلا؟ عبور. نحن شنو؟ نعبر من الأزل إلى الأبد. On passe de l'éternité dans le passé à l'éternité vers dans le futur. Donc il faut juste corriger ici une situation correspondant à l'existence où tu n'existais pas, c'est celle qui précède ton existence et qui dure après toi. En réalité, cette vie n'a pas de début, mais elle a une fin. C'est le début de ton existence, comme on a expliqué ici. Une situation où tu ne peux pas voir, elle s'étend de la mort jusqu'à l'éternité. Je ne peux pas voir ma vie antérieure, et je ne peux pas voir aussi la vie après la mort. Est-ce qu'elle existe cette vie? الحياة ما قبل وجودي موجود؟ موجود. الحياة بعد الوجود؟ فما ناس قال لك لا. Il y a des gens qui disent non. La vie commence ici et finit ici aussi. بالنسبة قال لك الحياة تبدأ هنا وتنتهي هنا. لا توجد هناك حياة أخرى. أيوة في ناس قالوا لا والله هذه هي الحياة. C'est ça la vie. Ça n'existe pas et ça n'existe pas. يعني كل ما هو أزل وأبد هذه مشكلة. Et ça c'est un grand problème. السلام عليكم زايد. هذه مشكلة. يعني لو تنقص شيء في حياته يجن. S'il lui manque quelque chose dans la vie, d'ici-bas, il perd la raison. Alors, le croyant, lorsqu'il perd quelque chose, il compare, il pèse. Ah, wallah, ça c'est dans la vie. Et cette vie, c'est rien par rapport à l'éternité avant mon existence et après mon existence. Ouais. C'est même pas une seconde. 200 ans, 1000 ans. C'est rien par rapport à l'infini. Je crois, il y a en maths, 1 sur l'infini égale à 0, non? 1 sur quoi? 1 sur l'infini. Ça veut quoi l'infini? L'infini هو لا نهاية. لا نهاية. ها؟ 0. 0 صفر. يعني هذا كله صفر. Donc la vie est 0. Comparé. ولا حاسدين ولا ربي يرحمنا الشيخ. هذا هو الشيخ يحب يوصلك تقول ربي يرحمه. ربي يرحمنا الشيخ. نبكي على الدنيا on pleure, la dunya on déprime. إلا من رحمه الله. الفهم مهم. La compréhension elle est importante. لما ربي يقول لك وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. La vie est un jeu. C'est des illusions. Compare. Ça, si on parle de 200 ans. Des fois, on perd notre foi dans une minute ou bien dans une seconde. Pour gagner un plaisir qui ne dure pas 15 minutes. ساعات من أجل شهوة نضيع حياتنا كامل. صح ولا؟ ربي يرحمنا. ربي يرحمنا رحمة واسعة. والمشكلة لهنا أنا عملت هكذا لكن la mort ici elle peut venir à tout moment. تجي في أي وقت. أي وقت لا تدري نفس في الأرض تموت. 200 سنة مستحيل نعيش الآن. impossible de vivre maintenant
Après 100 ans, tu ne trouves personne ici. لا لا ما في. بعد 100 سنة كل شيء ينتهي. كل حيوان إنسان كذا كله يمشي. كل يمشي. Après des 100 ans, tous les animaux, tous les humains, toutes la création partira, sauf ceux qui vivent. الناس قدر ما تمشي، قدر ما يمشي الوقت في قدام في التيوخ، الناس دائما العمر تنقص. ينقص العمر ما عجيب. في، لا مؤيد حد، الله أعلم، حد لديه 120 سنة و 150 سنة. قليل. زرت المغابر. نعم أنا وقت أزور المغابر دائما أحيانا أكثر أمشي المغابر أنا. نعم أمشي المغابر المسلمين، تخرج من هنا المغابر المسلمين، تخرج مغابر المسلمين. لم أحيانا أزور المغابر كل المغابر. نعم. أحيانا أشوف العمر زاد ألاحظ على العمر قديش عمر مات أحد آخر قديش. أشوف أزور المقابر المسلمين والمسلمين كلها، صحيح. أشوفها كلها أزور عليها، ولكن سبحان الله ما فيش حد آخر واحد ممكن 125 سنة 115 سنة بس. عجيب. دول قدام سنة السبعينات الستينات. سبحان الله. وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك، وهي أيام، قال لك الشيخ مش حياتك، قال أيام حياتك. ما حياتنا أيام ولا في الدنيا يعني أيام معدودة بالثواني الشيخ. أيوة. سبحان. Une situation intermédiaire entre l'éternité précédente l'éternité précédente هو شنو؟ الأزل. الأزل. جاي من ما زلت الزمن. et suivant, l'éternité suivante où l'existe pardon, une situation intermédiaire entre l'éternité précédente et suivant ton existence sur terre, et qui correspond au jour que tu as vécu en ce bas monde. L'imam il n'a pas dit la vie, il a dit et qui correspond au jour que tu as vécu en ce monde. Ta vie, c'est quoi? C'est des jours qu'on a vécu en ce bas monde. C'est ça la vie. Et un jour, tu partiras. Des jours. Hein? فانظر إلى مقدار طولها. فانظر شنو؟ مقدار طولها كم؟ لا أدري. ها؟ لا أدري كم مقدار يعني. قلنا 200 سنة. قارنها بالأزل والأبد. Compare ta vie à l'éternité précédente et suivant notre vie. Et il a dit après, considère donc la durée de cette vie par rapport à la préexistence et à l'éternité. Donc on a dit la préexistence, c'est l'infini aussi. Hein? Donc c'est vrai, notre existence c'est la fin, mais la préexistence n'a pas de début. البداية الحياة ليس لها بداية. Hein? وليس لها نهاية في الآخر. Tu verras alors qu'elle représente comme la brève distance parcourue sur un long chemin. وانسبه إلى طرفي الأزل والأبد. قارن 200 سنة بالأزل والأبد. النتيجة شنو؟ أنا حسبناها رياضيا زيرو. صفر. هذا رياضيا. d'accord حتى تعلم أنه أقل من منزل قصير في سفر بعيد. منزل قصير في سفر بعيد. الحياة المنزل القصير هي الحياة قصيرة. نعم. والفتيخ بعيد. المادة بعيد. Donc pourquoi l'imam il a dit ici, tu verras alors qu'elle représente comme la brève distance, une brève distance, hein, comme si je dis 100 mètres parcourus sur un long chemin.
un chemin sans fin. السلام عليكم. 100 متر 100 متر في مليارات من الكيلومترات. 100 mètres comparé à des milliards de kilomètres. صح ولا يا شيخ؟ الكلام يفيق. Ça nous réveille ça. ولا لا يا شيخ؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا مالي وللدنيا. وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحتها. قال بمعنى أخذ قيلولة. فقال تحتها ساعة ثم راح وتركها. نعود المثال ولا شيء؟ قال مالي وللدنيا وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحتها ارتاح ساعة ثم راح وتركها. فالدنيا ساعة تنزل تعود. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: qui ai-je donc à voir avec la vie? Qui ai-je donc à voir avec la vie? La vie ressemble à l'individu qui voyage un jour d'été, qui s'assoit à l'ombre d'un arbre pour se reposer 1 heure, puis se lève et l'abandonne. C'est 1 heure. Hein? C'est 1 heure de repos sous un arbre. Qui ai-je donc à voir avec la vie? La vie ressemble à l'individu qui voyage un jour d'été, qui s'assoit à l'ombre d'un arbre, puis pour se reposer 1 heure, puis se lève et l'abandonne. C'est la sieste d'1 heure. Un petit repos, après tu pars. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. احنا نحكوا على البوز. on parle والله يعني بوز. شوف سيدي قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف. في يوم يعني فيه صيف فرفعت له شجرة. رأى شجرة فقال تحتها يعني عمل قيلولة ساعة ثم راح وتركها. الحياة كلها البوز هذه متاعك. هذه هي صح ولا شيء؟ صح. والدليل حتى نفيدوكم نقلقوك في البوز هذه. شوف المثال هذا اللي عملناه قبل الوجود سي الأزل. الأزل ايش معناه؟ لأن الحياة ليس لها بداية. لا. الله هو الأول. صح. لكن الوجود متاعنا هو نهاية الأزل. وما بعد الموت. الموت هو بداية اللانهاية. C'est le début de l'éternité. ما بينهما شنو؟ فترة قصيرة يعني. حسبناها بالماط نلقاها 0 لأن 1 على لانفيني مليار على لانفيني. هذه حقيقة الدنيا أخوي. سبحان الله. هالبوز هذه. أنا واحد تعجبت يعني أمس برك دير تاكسي ها. قال لي ليش ما تخدمش 24 ساعة؟ عندك دي بوز بصح أخدم 24 ساعة. علاش عليا أنا نقعد ندور نجري آخرتها تموت. نعم. 24 ساعة. الإنسان يعني كيفاش يخمم كيفاش يفكر. جعلنا النهار معاشا. يعني إنسان. قال لي تخدم الليل قلت له لا. الليل نرقد. والليل سباتا. La nuit pour dormir et le jour pour travailler. ربي قال لك ارقد انت تروح تجري وتحول. Sauf des fois, il y a des exceptions. Des exceptions, oui. Oui, هذيك باين.
صح عاد تجري سيدي. ربي يثبتنا. آمين. دعاكم إن ربي شاء الله. يجمعنا في الجنة إن شاء إن الله. شاء الله. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها. شنو هو يركن إليها؟ ايش معناها؟ أيوة. شنو قال الشيخ؟ C'est pourquoi l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui ai-je donc à voir avec la vie? La vie ressemble à l'individu qui voyage un jour d'été, qui s'assoit à l'ombre d'un arbre pour se reposer 1 heure, puis se lève et l'abandonne. الدرس بدأنا قبل قليل بعد قليل سينتهي. صلاة الظهر صلي بعد تمشي. سبحان الله. ايش باش خلقك انت كي تصلي une demi-heure par jour؟ ça te dérange en quoi؟ باش تخلقك كيفاش؟ الحياة كلها صفر. La vie entière c'est 0. Une demi-heure c'est quoi؟ قلقوا في رفاه. On veut s'inquiéter comme ça, on cherche l'inquiétude. Voilà, celui qui considère la vie sous cet angle ne s'y soumet pas. Celui qui considère la vie sous cet angle ne s'y soumet pas. Et peu lui importe, Inch'Allah, 10 heures, c'est 6 minutes. نحط قدام هيك عندي مكان موعد عشان معليش عندك الحق. Et peu lui importe les souffrances et les peines qu'elle lui a infligées, ou la prospérité et le bonheur qu'elle lui a apporté, et il ne construit rien en ce monde. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه في ضر وضيق، جاءت ضيق ضر، أو في سعة ورفاهية، بل لا يبني لبنة على لبنة. يعني قصده هنا الشيخ مش معناتها الإنسان ما يبنيش، ما يتمسكش بالدنيا. جاء الخير الحمد لله، جاء الشر الحمد لله، ما هو ماشي كله ماشي. Elle passe, subhanallah. Donc ici, je répète, celui qui considère la vie sous cet angle ne s'y soumet pas. La soumission ici, c'est avoir conscience, s'attacher, tout ça. Et peu lui importe les souffrances et les peines qu'elle lui a infligées. Et peu lui importe les souffrances et les peines qu'elle lui a infligées. Ou les prospérités et le bonheur qu'elle lui a apporté. C'est la même chose. La souffrance comme le bonheur. Les deux sont des passagers, sont passagers. Et il ne construit rien en ce monde, dans le sens il ne doit pas s'attacher et il ne doit pas vraiment remplir son cœur par l'amour de ce bas monde. La yabni labina al labina, ça c'est pour dire, c'est comme des nomades. Les nomades ne construisent pas, c'est des passagers. كيما الرحل، عرفت الرحل؟ بالخيمة دائما بالخيمة وماشي ما يبنيش. Il ne construit pas. أيوة العرب الرحل les nomades. Donc il ne touche pas l'argile toujours. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وضع لبنة على لبنة، يعني لم يبني، كانوا كله ماشي من الطين والخشب هذا. لم يبني النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنا بس مش باقي. ولا قصب على قصبة. ورأى بعض الصحابة يبني بيتا من جص فقال أرى الأمر أعجل من هذا، وأنكر ذلك. لما رأى صحابي يبني
قالوا المسألة فمش وقت، ممكن يجي الموت قبل هذا، إعداد للصحابة مش متمسكوش بالدنيا، يعني من بعد مش تاخذ الدنيا ستأكلنا، فاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صحابة الرسول لا، أنتم لستوا كما كسائر الناس، أنتم المثال فلا بد تتعبوا. Voilà. En effet, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est mort sans avoir jamais posé une brique sur une autre, ni un roseau sur un autre. Roseau peut-être c'est le bois. Donc, il a dit un jour à un de ses compagnons qui bâtissait une maison en gypse, il y a bien plus urgent à faire. Il y a bien plus urgent à faire. Il réprouva donc une telle attitude. On n'a pas le temps pour construire. La mort peut venir à tout moment. En effet, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est mort sans avoir jamais posé une brique labina, sur une autre, ni un roseau sur un autre. Il a dit un jour à un de ses compagnons qui bâtissait une maison en gypse, il y a bien plus urgent à faire. Il réprouva donc une telle attitude. واضح الشيء؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الدنيا لا يجب أن نركن إليه. تأكل تتمتع ترتاح شوية راحة بوز une petite pause et tu pars. فاهم في واحد في الراحة هذا باش يرتاح بذكر الله. Comment je vais me reposer sur cette terre? Par l'invocation de Dieu. Donc on était à l'éternité, dans la préexistence. On descend ici pour se reposer par le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Ça dure 1 heure. Après, de nouveau, partir vers l'éternité. Et ça, c'est l'histoire, c'est ça. Allez, le hikay. Voilà. بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. المكالمة جات صحيح ولا لا؟ يعني رقم جديد لا أعرف. أنا ذاك ننتظر الساعة 10 مكالمة.